Hari ini sedang bagi series ke Old Testament Survey Series dengan sedang dengan kitab kebeningkong dalam Bible kita dengan kitab Genesis. Genesis ketika kitab kebeningkong hak Torah. Kekentiin Genesis kami nagakitin Greek Genesis bermut meningkong di Jingkhein. Hak Hebrew Kitab Bereshith. Ya ke Genesis, hak Hebrew Kitab Bereshith, pagkatiga kitin kebeningkong ha ke kitab. Genesis na Bereshith ketu ya ke Jingkhein, jong ki baro, kum ke Jingkhein, ke Sabaton, bak ke Jingkhein kurim. Ke pop, ke longying, ke Jingkhein, kadei ke kitab, jong ke Jingkhein, jong ki baro. Kepeningkong, ni kebenda kepeningkong jong ni ke kitab Genesis, kekeren sepang ke Jingkhein, bak ke Jingkhein, jong ke pop hak perfei, ke penelong ya ke Jingpenjot, da ke Jingslei ke hak isni Noah. Kebenta ke baar, jong ni ke kitab, kekeren sepang ke Jingjit, ya Abraham, pan pendat ya ke Jingkular, pan penim, bat pan keruku, ya ke perfei. Nong thoh, thoh Moses, nwe don kat tu kat ni ki baong ba don bungut hakaban thoh ya kitab Genesis. Don pat ki baong ba Moses utho tang nadu Eksodos hadu Deuteronomi. En rei ki jing thoh na kaktin kapni ba dei Moses ba thoh ya kitab. Namar unong thoh jong kitab Genesis upun pau ya jing tip bat kerukom jong kinong Egypt. Baar, ke Bible penpau, ya Moses kumunong thoh, hai kini kitkan. Deuteronomi life way kot baar pusau, ke penpau ba Moses udah unong thoh, ya ki kitab, bat kum historian. Balai, ya ke tim bat kurukom thoh ya ke Torah, ke penpau ba datang way unong thoh, bat tau udah Moses. Ke besau hak Testament bathamai, bat kinong thoh, jong kinong Jew, yo Moses kum unong thoh jong ke Torah. Yonas iway sausan. Kasnam belat ho ya kitab Genesis. Walay kapol menu belat ho ngimtip. Henry laban ong bemenba Moses don kumpa sau posnam karta. Hakisnam kumpa kat sau spa prapumbriu BCAA. Menba udang don hai ri Egypt. Kadba udang yo ben puli ki historical documents bela sumar dekinong Egypt. Jingkmu jong ke Genesis, kebeningkong ke depan penpau, ya ke jingmi bat jingkmu jong ke pertai, ke jingim bat jad penriu. Ke baar ban penpau ya ke jing ya jan jing adai bat jing adai jutang jong Elohim. Ke belai ban thoh sepang ke history jong Hebrew. Poin ke besar ban sedang ban penpau sepang YHWH Messiah, unong penim. Marhaka kitab Genesis pin syam kidan kat arli ke jing sedang. Bat kita kilong kum ni harum, ke jing sedang jong ke pertai kum ke jakasa jong Hebrew. Kabaar ke Jingkhein jong ke pateng benriu, hai kini kon ai. Kabalai ke Jingkhein jong ke Jingkhein ki sni ayom ki snem. Da ke sni ubnai ba diklor. Kabasau ke Jingkhein jong ke Jingkhein kurim. Kabasan ke Jingkhein jong ke pop. Kabenriu ke Jingkhein jong ke Jingpin pau ya ke Jingsius pa. Kabenyo ke Jingkhein jong ke Jingknya. Kabapra ke Jingkhein jong ki beriu bam sutnyo ya ubrei. Kabakandai ke Jingkhein jong ke Jingpniao. Kabashpo ke Jingkhein jong ke jat benriu. Kabakadway ke Jingkhein jong ki kitin. Kabakadar ke Jingkhein jong ke jat benriu Hebrew. Henry ke Jingtmu kabakam kong san jong ke kitab Genesis. Ketika jingmi jong ke jat benriu Israel kum ki beriu belaji ta ublai bat naki unwan unong siusma jong ke pertai. Bat kabakadu ke kitab Genesis kam day tangga kot history jong ki beriu. Henry hakal penpau ke Jingtmu pada kaplan jong ke Jingpenim ya ki beriu ja ublai.